warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya. Perkenalkan, nama saya Aris Utomo. Saya adalah dosen program studi sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Munawwarah. Dalam kesempatan kali ini, saya membuat video ini dengan tujuan untuk melengkapi persyaratan saya mengikuti sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di aspek pengajaran. Video ini memuat tentang narasi singkat terkait perkuliahan yang saya ajarkan, yaitu tata bahasa dasar atau biasa dikenal dengan basic grammar. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang diajarkan pada mahasiswa semester A1 dan merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS teori selama 1 semester. Mata kuliah ini tentulah sangat penting diikuti oleh semua mahasiswa dikarenakan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam memahami struktur bahasa Inggris pada tingkat dasar. Selain itu juga, mahasiswa juga akan diberikan pemahaman mengenai bermacam-macam part of speech serta tenses yang digunakan dalam bahasa Inggris, baik secara tertulis maupun secara verbal. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan atau CPMK pada mata kuliah ini, yaitu mahasiswa mampu menyusun kalimat dengan part of speech dan tenses yang tepat. Selain itu juga, capaian profil lulusan yang diharapkan dari mata kuliah ini ada 5. Yang pertama itu sikap, di mana mahasiswa dapat berkontribusi dalam peningkatan mutunya dalam kehidupan berdasarkan Pancasila. Yang kedua yaitu keterampilan umum, mengkaji pengetahuan dan atau teknologi di bidang keahliannya berdasarkan kaidah keilmuan yang didapatkan. Yang ketiga yaitu keterampilan khusus, memahami teori-teori di bidang bahasa dan sastra dan mampu menerapkan teori tersebut dalam menghadapi suatu fenomena bahasa dan sastra yang ada. Dan keempat yaitu menguasai teknik dalam kemahiran berbahasa secara praktis. Dan yang kelima, adanya integrasi dari pola ilmiah pokok Universitas Munawwarah, yaitu memuat tentang individu, kelompok, dan masyarakat di wilayah hutan hujan tropis, serta berbagai pola interaksi di antara mereka dalam menggunakan bahasa Inggris di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Adapun pendekatan yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu Delivery, Interaction, and Assessment atau biasa dikenal dengan DIA. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh dosen. Yang pertama yaitu delivery, di mana dosen menyampaikan bahan tayang ajar seperti slide presentation serta video-video pendukung yang diunggah dari platform YouTube guna memperluas pemahaman mahasiswa terkait tata bahasa dasar yang diajarkan selama 1 semester. Dan yang kedua yaitu interactive class, di mana adanya pengutamaan interaktif dari dosen dan mahasiswa melalui sesi tanya jawab, sharing pengalaman, dan diskusi kelompok, serta unjuk penampilan dalam bentuk roleplay dengan dosen sebagai evaluator terkait penampilan mahasiswa ketika penugasan di dalam kelas. Serta yang ketiga yaitu assessment atau yang terkait dengan penilaian, di mana dilakukan pengamatan dinamika, diskusi kelompok, penugasan kelompok dan mandiri, serta pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun referensi yang digunakan guna menunjang kelancaran proses perkuliahan tata bahasa dasar ini yaitu diambil dari sumber buku-buku cetak yang bisa dijangkau oleh mahasiswa di toko-toko buku, serta buku-buku elektronik yang saya siapkan dari sumber-sumber relevan yang telah saya unduh dan kemudian saya masukkan pada Google Drive yang saya siapkan sebelumnya, dan kemudian Google Drive tersebut saya bagikan kepada mahasiswa, dan mahasiswa pun bisa mengakses sumber referensi tersebut kapanpun dan dimanapun. Adapun sistem pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini ada 2, yaitu secara sinkronus dan asinkronus. Secara sinkronus, siswa diutamakan lebih pada perannya bagi mahasiswa yang aktif melalui kegiatan interaksi di kelas seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, latihan soal, presentasi tugas, role play, game based learning, dan problem based learning. Sedangkan secara asinkronus, mahasiswa bisa berinteraksi dengan dosen melalui bantuan aplikasi WhatsApp, di mana setiap kelas membuat grup WhatsApp, dan di dalam grup tersebut dosen dan mahasiswa bisa berdiskusi terkait topik
materi maupun tugas yang diberikan selama 1 semester. Sebagai penunjang proses perkuliahan mata kuliah Tata Bahasa Dasar ini, saya juga menggunakan yaitu salah satu platform yang disediakan oleh Universitas Muhammadiyah, yaitu Mula Warman Online Learning System. Di platform ini saya bisa mengunggah berbagai macam tugas yang bervariasi, serta mahasiswa dapat mengumpulkan tugas yang mereka telah kerjakan tanpa harus dicetak secara print out dan sebagainya, tinggal mengumpulkan sesuai batas waktu yang ditentukan pada platform yang saya gunakan ini, yaitu Mula Warman Online Learning System atau singkat MOLS. Adapun evaluasi pembelajaran yang digunakan ada 3 pada mata kuliah ini. Yang pertama itu presentasi, tertulis, dan tes lisan. Selain itu juga pada mata kuliah ini diterapkan juga pola-pola pendekatan saintifik menggunakan metode role play, game based learning, serta problem based learning, di mana role play dan game based learning digunakan pada satu penugasan kelompok dan satu penugasan mandiri sebelum ujian tengah semester dilaksanakan, guna mengetahui sejauh mana fokus mahasiswa menguasai penggunaan part of speech serta membedakan phrase, clause, dan sentence secara tepat. Dan juga terkait dengan penggunaan problem based learning digunakan dalam bentuk penugasan mandiri dan kelompok sebelum memasuki ujian akhir semester. Penggunaan metode ini guna menganalisis sejauh mana mahasiswa memahami tenses yang telah diajarkan selama 1 semester tentunya. Adapun ujian tengah semester atau yang biasa dikenal dengan UTS diberikan dalam bentuk model pilihan ganda serta error analysis, menggunakan part of speech serta melengkapi kalimat agar mahasiswa dapat diukur kemampuannya serta pemahamannya secara mendetail selama 7 pertemuan awal. Sedangkan ujian akhir semester atau dikenal UAS itu digunakan dalam bentuk ujian tertulis, di mana dalam bentuk kalimat acak, error analisis, serta menyusun kalimat. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penguasaan mahasiswa terkait tenses yang diajarkan setelah 7 pertemuan yang dilaksanakan pasca UTS atau ujian tengah semester. Adapun penilaian akhir mata kuliah ini didasarkan pada beberapa penilaian. Yang pertama yaitu keaktifan mahasiswa sebanyak 10%, hasil penugasan 20%, UTS atau ujian tengah semester 30%, serta ujian akhir semester 40%. Demikian deskripsi singkat tentang proses pembelajaran pada mata kuliah Tata Bahasa Dasar yang saya ampu di program studi Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman. Selanjutnya saya menampilkan cuplikan proses perkuliahan yang diikuti oleh mahasiswa pada mata kuliah Tata Bahasa Dasar atau Basic Grammar pada pembahasan tentang conjunction dan interjection, yaitu di pertemuan 5. Silakan disimak. Okay, class, before we start class, I think the captain of the class please need to pray. Okay, before we start, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, sir. Are you okay this afternoon? Yeah. Okay. No or yes, you have to be yes. Because the class is going on. Okay. In this afternoon, now we continue our discussions in grammar class. Before we start to the topic of today, let me mention about what topic did we discuss last week. Still remember what topic? Adjective. What is adjective in Indonesia? Sifat. Give me one example. Beautiful. Okay. Ugly. This one? Yeah. Handsome. Okay, these kinds of adjectives. Okay. Today we continue to discuss about conjunction and interrogations. Okay.
reflection ya tadi. Okay. I continue to reflections. Yeah. Still remember, maybe the first meeting you still remember about kinds of part of speech. Still remember? What are they? Okay, and then here, noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, and the last one, interjection. So today we focus on conjunction and interjection. Okay, this one. What we are going today in our lesson plan, students are able to explain the use of conjunctions and interjection in writing sentences. The indicator is students are able to explain definitions and examples of conjunction and interjection. And then kemudian students are able to distinguish the use of conjunction and interjections in writing sentence. Any questions? No? Can I go on? Yes. Okay. Okay, please take your handphone and do QR code over there. I need several opinions with you. Have you got it? Okay. I give you 5 until 10 minutes. The first question about mention one conjunction that you know. Some of you have answered since, young, for, but, because, no, from, pretty, yet, or, and for. Yeah, that's types of what is it? Conjunctions, noun until noun. Okay. And we will continue. Yeah. The presentations. Okay. What is conjunctions? Conjunction is a word used to join words or group of words. Examples. Would you rather have shrimp or salmon? Second one, I love school and learning. C, the red words, or and. That is kind of conjunction. Okay. I will give you more comprehensions about the conjunctions. I will show you one video. Please pay attention and write anything that you want. Conjunctions. A conjunction is a word that joins two nouns, phrases, or sentences. The words for, and, nor, but, or, yet, so are called coordinating conjunctions. The mnemonic fanboys is an easy way to remember the names of the conjunctions. Okay. From the video, what did you get? Anyone can say something? How many kinds of conjunctions from the video? 7. What are they? For and more, but, or, yet, so. Or we know about fanboys, right? In conjunctions, actually, there are 3 types. The first one, coordinating conjunctions, correlative conjunction, subordinating conjunctions. Relate to the others. Actually, it starts in the form of the sentence from dependent. That dependent always depends on the independence. Yeah. They are like verbs.
bounce. Nah, in Indonesia we can say terikat. Nah, mereka itu terikat, ya. Jadi kalau pendek itu harus ada independen untuk menjelaskan. Independen itu like explanations from independent. You see, I met them. Ya, actually it is ambigu. Itu masih ambigu. To make it what is it clearer, lebih jelas lagi, dia harus ada independent clause-nya. Okay. The other examples of subordinating conjunctions. The reason, because, since, so that, in order to, comparison, conditions, possession, manner, how, why, time, after, before, as soon as, once, since, when, but, whenever. Whenever you go, I will follow you. Whatever you want, everything. That's the example. What about condition if I were you, I will kill you. If I were you, I will try to be your president. Example, whether, I don't know whether it is a good condition or not. In Indonesia, we say, kita tidak tahu apakah ini baik atau tidak. Whether, apakah. When, for example, when you make a sentence, especially for translating from Indonesia to English, misalnya kalimatnya, saya belum mengetahui apakah itu benar atau tidak. Gunakan whether, jangan gunakan what. Biasanya banyak kesalahan karena kita mau tentang Indonesia yang masih ada nyambut, jadi kita menerjemahkan, maka bisa pakai what. Karena itu pakai whether dia udah bisa represent about this. Any question? No? No ya? Nah, this is 10 of the most common subordinating conjunction used at the beginning of a subordinating clause, which is clause that doesn't make sense in the clause. Ya. And the last one, ini contohnya Mas yang tadi coba majunya. Amanda. Oke, Amanda. Neither Mark Twain nor James Joyce won the Nobel Prize in Literature. Ya, neither no. Ini contoh Indonesia. Ada yang pernah dengar awas atau yang lainnya, misalnya ada juga what a surprise, what a day, dan kalimat-kalimat yang lain. Ya kan? Okay, so from your response, what is interjection actually? Apa yang sebenarnya interjection? Ada yang lain ya? Apa itu? Mempertegas, mempertegas ekspresi, ya. Atau bisa kita katakan, ya. Interjection, in definition, the first one word used to express emotions. Oh my God. Now, interjections have no grammatical relations to other words in the sentence. Dia tidak ada hubungan. Usually, an interjection is followed by an exclamation point. What is it? Tanda. Jadi ingat, when you type in WhatsApp, when you texting your friend or your boyfriend or your girlfriend, or your others, if you see, if you want to express your emotions, or your surprises, don't forget the second explanations. Ya, ada yang WA itu atau ada yang tulis, ada lupa. Itu sering saya temukan. Nah, jadi harus hati-hati ya. Kalau ada kasih itu kita bingung, jadi kalimatnya whether positive or negative or interjection. Ya jangan lupa tanda-tanda itu. Emotikon saja, when you texting in WhatsApp itu penting, presenting your feelings, your emotions, who you are, ya. And the last, sometimes an interjection is set off by a comma or commas.
Ya. Jadi ada rumahnya biasanya. So one more video. Ya. Please pay attention to the video about interrogation. Interjections. Look at these sentences. Apa? I've got a toothache. Hurrah! We won! The words and hurrah are called interjections. Bukan hura ya, ini hura. The word interjection means thrown in. An interjection is a word thrown in mostly at the beginning of a sentence or in a conversation to express a deed or Oh, apa pikir? Dia bagikan, oh iya saya pikir. Tidak bisa sih. Ya. Itu contoh. Nama interjection ada. Okay. Before I continue, I need you to make a small group. They are consisting 2 until 3 students. Silakan buat sampai 3. Second one, discuss one conversation using conjunction and interjections. And the third, practice it during 15 minutes, shouting in front of the class. Ya, nanti saya akan silakan buat small conversation using interjection or one conjunction. Coba, silakan bisa. Sure, what kind of movies do you watch? Do you have a recommendation? How about horror movie or action? It's really good to watch. Wow, that's a good idea. How will you do that? I'll just go along with you. Okay, then see you later. Okay, good. Thank you. Okay, the next one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Anissa Mardanila. My name is Najira Sawa Yasmin. And my name is Ivan Mati. Oh my god, Dira, you got selected to join the volunteers. Oh really? What division am I in? Did I get the division I want? No. The division one you got for Oh my god, that's a lot. I don't think I can survive. Maybe there's a place that some people Yeah, I think so. Good luck. Don't get it. Good luck. Yeah. Okay, good. Beautiful. Please. Okay. Before we close the class, I just to make a conclusion. Today we have studied about the first interjection. They are very words, for and because and the others. I hope you can understand and comprehend about the use of the conjunction. And the second one, we have nouns. There are 2 types of conjunctions: relative, coordinative, and subordinative. Right? And the third point is interjections. Interjection is expressions of your emotions suddenly. Responding about something that you get. For example, when you say, "Oh, I got best." What's going on with you?
or no? Or the others, what I have explained to you, like, hey, hey, oops, yeah. I hope you can listen video conversations, yeah, at least, yes, as copy indicators, like what I explained to you in the first slide, yeah. So you are able to make conjunctions and interjection in simple writing. You are able to distinguish when you use what is it interjection, when you use conjunction. Any so far, any questions? No? Okay. In order to make your correction be brief, yeah, be more what is it comprehensive, I will give you what is it assignments. There are assignments and you have to finish it at home individually. Yeah. Next meetings we will discuss it. Yeah. As what is it brainstorming before continuing. Don't forget, next meeting we are doing a new topic, yeah, about independent and dependent analysis and including all the other parts. Okay? Last, yeah. After this meeting, we can pass it to your friend. Okay? No more questions? No? Okay. The last, yeah, I have one motivation for you. Yeah. I got from the famous people, the famous man. Pele. Do you know Pele? Pele is a football player from Brazil. He said, success is no excellence in hard work. Yeah. Perseverance, learning, studying, sacrifice, and more. Love of what you are doing or learning. Nah, jadi sukses itu bukan sebab berkurang terjadi lah, tapi pada hasil dari usaha. Ketika kalian saat ini mulai kuliah, ya, dinikmati saja proses. Ya semua memang pasti ada berat. Ya, apalagi nanti kita you continue to next semester. Ya, getting what is it skripsi, ya, the last assignments, ya, atau tugas akhir, ya, seperti yang diumumkan jadi macam itu semua proses. Saya pun melewatinya seperti kalian, ya. Saya tidak mungkin, it is impossible I'm standing before you, ya, without hard work, learning, and ya, karena dengan belajar itu kalian akan tidak ada orang di dunia itu bisa sukses di atas tanpa usaha dan impossible, ya. Ya memang ada yang karena konglomerat tapi ya pasti kita harus belajar dari tahu sebelum kita baik, ya. Hasil yang nanti proses, ya, betul ya. Ya, jadi pesan saya tetap semangat ketika kuliah. It is different with senior high school, ya. You learn by yourself, you do something by yourself, ya. Semua itu tergantung mau cepat atau lambat itu tergantung, ya. Kamu harus belajar mandiri mulai dari sekarang. Kapan saya harus selesai, kapan saya bisa melakukan cita-cita saya, gitu ya. Nah, boleh santai dan sebagainya, itu hal yang mutlak bagi, ya. Oke. I think it's enough for today. Yeah, thank you for attending my class. I hope you can understand about all my explanation today. Next week, I hope we will be better in learning. Yeah. Nilai kami dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon and see you.